On continue la résolution des exercices concernant la leçon, la puissance électrique. On est arrivé à l'exercice numéro 5. Le disjoncteur d'un salon de coiffure alimenté en 220 volts est réglé sur 30 ampères. Le salon comprend 4 types d'éclairage de 100 watts, 10 lampes de 60 watts et 3 sèche-cheveux de 1,6 kW. La première question, quelle est la puissance maximale dont dispose le salon? Deuxième question, quelle est la puissance totale de l'installation électrique lorsque tous les appareils fonctionnent? Troisième question, peut-il faire fonctionner tous les appareils en même temps? Justifiez la réponse. يعني فاصل صالون للحلاقة مزود بتوتر كهربائي يساوي 220 فولت ومضبوط على 30 أمبير، يعني مضبوط على تيار كهربائي قصوي شدته 30 أمبير. السؤال الأول، ما هي القدرة الكهربائية القصوية لهذا الصالون؟ فالقدرة الكهربائية القصوية Pmax ترتبط بشدة التيار الكهربائي القصوي Emax المسجلة على الفاصل حسب العلاقة التالية Pmax تساوي U fois Emax. Et on remplace U par sa valeur 220 volts et Emax par sa valeur 30 ampères. On obtient donc Pmax égale 220 volts fois 30 ampères. Après l'application numérique, on obtient donc Pmax égale 6600 watts. السؤال الثاني، ما هي القدرة الكهربائية الإجمالية لهذا التركيب الكهربائي عندما تشغل جميع هذه الأجهزة الكهربائية في آن واحد؟ إذن نحسب مجموع القدرات الكهربائية لجميع هذه الأجهزة المشغلة في آن واحد. Et on écrit la puissance totale PT égale la puissance de 4 types d'éclairage plus la puissance de 10 lampes plus la puissance de 3 sèche-cheveux. Et on remplace les puissances des appareils par leur valeur. On obtient 4 fois 100 watts plus 10 fois 60 watts plus 3 fois 1,6 kW. On convertit 1,6 kW en watts, c'est-à-dire on obtient 3 fois 1600 watts. Après l'application numérique, on obtient donc la puissance totale PT égale 5800 watts. السؤال 3، هل يمكن تشغيل جميع هذه الأجهزة في آن واحد؟ علل جوابك. للإجابة على هذا السؤال نقارن القدرة الكهربائية الإجمالية PT والقدرة الكهربائية القصوية Pmax. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن PT أصغر من Pmax، يعني عندما نقوم بتشغيل جميع هذه الأجهزة الكهربائية في آن واحد فإن مجموع قدراتها الكهربائية يبقى دون القدرة الكهربائية القصوية وبالتالي لا يفتح الفاصل. Et on écrit donc, puisque PT, la puissance totale, est inférieure à Pmax, la puissance maximale, alors on peut faire fonctionner tous les appareils en même temps.